अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नन मुझा नवा सेशन स्टार्ट को बायोकेमिस्ट्री एसएसटी पोस्टो हवाले सरा दिच मुझा कवर को बियोलॉजी सेक्शन नन दी नाइन्थ बियोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट था इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी एमसीक्यूज फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज दा why the biology is the scientific study of खाली जगह यानी बियोलॉजी चिदा द साइंटिफिक स्टडी दा दी चीज वाला ऑप्शन डी फर्स्ट वन सेल ऑप्शन बी लाइफ ऑप्शन सी एनर्जी दिची मुश्तरक मुशगुर बियोलॉजी चिदा द स्टडी द लाइफ यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी मुश्तरक चिदा द करेक्ट था ऑप्शन बी यानी लाइफ चिदा द मुश्तरा करेक्ट ऑप्शन दा दल मुझा आंसर चिल दी ऑप्शन बी लाइफ हिगला बाद मुश्तरा सेकंड एमसीक्यूज दा why the word biology is derived from Greek words bios and logos meaning चिकुम biology वाल words दा चिशा दा दी Greek जबान ना derived सलाइदा दो लफ्ज़ ना दियो दा bios और बल लफ्ज़ दा मुश्तरा logos मतलब चिकीजी ऑप्शन नंबर ए why cell plus study option number B life plus study option C nature plus science and option number D body plus function देखिए करेक्ट ऑप्शन मुश्तरा बी लाइफ प्लस स्टडी गुरा बायोस मतलब द लाइफ और लोगस मतलब द मुश्तरा स्टडी बायोस मतलब द लाइफ और लोगस का मतलब है स्टडी इट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन MCQs number third, the branch of biology that deals with the chemical composition and reactions of living organism. यानी बियोलॉजी व हगा ब्रांच चीज़ चिमुरा केमिकल कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शन पे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी चे स्टडी को दिता मुझे कुम ब्रांच था ऑप्शन दा ए जेनेटिक्स ऑप्शन बी दा बायोफिजिक्स ऑप्शन सी दा बायोकेमिस्ट्री ऑप्शन डी दा फिजियोलॉजी दिचे करेक्ट ऑप्शन दा मुश्तरा बायोकेमिस्ट्री मुश्तरा MCQs number fourth. The structural and functional unit of life is option A tissue, option B organ, option C cell and option D molecule. गुरा दी मुझे जिंदगी यानी लाइफ चिदा आगा जोड़ा सले लिचिशना दा आ जोड़ा सले दा लो सेल ना यानी option C is the correct option. दिना बाद मुश्तरा दा MCQs number 5. The tentative explanation of an observation is called option A theory, option B law, option C hypothesis and option D conclusion. देखिए करेक्ट ऑप्शन मुश्तरा ऑप्शन सी यानी hypothesis. hypothesis दा जो tentative explanation यानी वो खास specific explanation दा. Option number 6. Which step of biological method involves testing of hypothesis? Option A observation, option B deduction, option C experimentation and option D law. देखिए मुश्तरा करेक्ट ऑप्शन दा सी यानी एक्सपेरिमेंटेशन. MCQs number 7. Protoplasm is mainly composed of option number A protein, option B lipids, option C water, option D carbohydrates. गुरा प्रोटोप्लाज्म चिदा द न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म था कलेक्टिवली वाई चशायो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म तब गड़मानी मुझे वाई चशायो प्रोटोप्लाज्म आओ का न्यूक्लियस तो मुश्तरा आओ का साइटोप्लाज्म दा दिची मोस्टली चशाई वाटरी दिलाव करा MCQs number 7 चे प्रोटोप्लाज्म मेनली कंपोस्ट सलाई चशदा आ वाटर ना कंपोस्ट सलाई दा यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. MCQs number 8. Approximately how much percentage of water of protoplasm is? यानी approximately how much percentage of protoplasm is water? यानी प्रोटोप्लाज्म में कितना वाटर approximately मौजूद है. इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी यानी 60 to 70% वाटर मौजूद है प्रोटोप्लाज्म में. ऑप्शन MCQs number 9. Chemical elements present in living organism are called खाली जगह मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स बायो एलिमेंट्स एंड केमिकल्स यानी वो केमिकल एलिमेंट्स जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हो उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं और ये है करेक्ट ऑप्शन नंबर सी. इस तरह हमारे पास 10 नंबर MCQs है. कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और सारा नाइट्रोजन दैट शरी मुश्तरा
دا میجر بای الیمنټس دي. یعنی دا موږ باندې چې په زیات مقدار باندې موجود دي او چې کوم په زیات مقدار باندې موجود دي هغه ته موږ وایو میجر بای الیمنټس. یعنی اپشن نمبر سی چې دا موږ سره کریکټ اپشن ده. صحیح ده. دینه بعد موږ سره ام سی کیو نمبر 11 پروټینز آر پولیمرز اف. یعنی پروټین چې دا چښنه جوړ سلی پروټین چې د بیسیک یونټ ته موږ سره امینو اسید او پولیمر چې دا مایکرو مالیکولز توای دی مطلب سو چې پروټین یو پولیمر دا مایکرو مالیکول دا خدا جوړ سلی چښنه د امینو اسید نه جوړ سلی. ټوټلی تقریبا 20 امینو اسید دي موږ سره په لیوینګ باډي چې دا آئیډینټیفاइड سلی دي. کنه اصل چې 300 نه یونیورسس چې 300 نه زیات امینو اسید موجود دي. یعنی د چې کریکټ اپشن چې دا موږ سره امینو اسید دا اپشن بی دا. ام سی کیوز نمبر 12 enzymes are chemically خالی جگہ یعنی option number A carbohydrates lipids option number C protein and option number D vitamins. چې چورې enzymes دي دا chemically nature نه جوړ سلي چې دي له پروتین نه دي. option number C چې دا کریکټ option ده. MCQ number 13 enzymes speed up biochemical reactions by enzymes چې دا وایي یو chemical reaction چې دا انسان یا living body چې دا speed زیاتوي څنګه زیاتوي. option number A increasing temperature خو د انسان باډي وال کانسټنټ دا ساينټیسټا. option number B increasing activation energy number C lower activation energy and option number D increase pressure. جی چې موږ سره کریکټ اپشن سی دا. انزایمز داسې کیمیکل پروټین دي چې دا موږ سره کموي ډیکریز کوي اکټیویشن انرژي. اکټیویشن انرژي هغه انرژي ده چې دا یو کیمیکل ریاکشن سٹارټ کېدو لپاره انیشلی پکاري. د سره موږ سره ام سی کیوز نمبر 14 وای لیپیډز آر انسالوبل ان نمبر A ether number B alcohol number C water and number D chloroform. لیپیډ چې دا موږ سره یو آیونیک کمپسوري هغه دا پولر دا نورا که موږ سره لیپیډز دا که ایتر دا که الکوهول دی او که کلوروفارم دا دا نان پولر دي او همیشه د پاره پولر با په پولر چې حل کیږي او نان پولر با په نان پولر چې حل کیږي. دی مطلب څه چې واټر چې دا پولر دا او لیپیډز دا نان پولر دا. سو لیپیډز کین ناٹ dissolve in water. دی چې کریکټ اپشن موږ سره چې دا آدا سی. وای 15 MCQs نمبر 15 دی برانچ آف بیولوجی ډیلینګ ود انهریټنس. یعنی بیولوجی والا هغه برانچ چې موږ سټډي کوو ډیل کوو انهریټنس. انهریټنس چې وایي انهریټنس په پیرنټس او آف سپرینګ چې کومه سیمیلریټي دا دی ته وایي انهریټنس. یا دوم نام ورکوي هیریډیټي. دوم نام چې ورکوي هیریډیټي. یا موږ انهریټنس داسې ویلی سو چې د ټرانسفر آف کریکټر فرام پیرنټس ټو آف سپرینګ چې کله له بچیانو ته له والدین نه کریکټر رایسي دغه ټینډنسي دغه ایبیلیټي ته موږ وایو انهریټنس. اوس موږ هغه کوم برانچ ته د بیولوژي وال چې هغه چې انهریټنس موږ سټډي کوو ا د موږ سره کوم لفظ کوم کریکټ اپشن دا کریکټ اپشن دا موږ سره اپشن جینیټکس یعنی سی. MCQs نمبر 16 why the basic unit of classification is classification वाला बुनियादी यूनिट जो शायद सबसे छोटा और बुनियादी यूनिट क्लासिफिकेशन का जो है वो है स्पीशीज. MCQs नंबर 17 why Rana Tigrina follows which system of naming polynomial trinomial binomial common. राना टाइग्रीना का ये राना टाइग्रीना जो है ये मेंढक यानी फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है. फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है और ये दो लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है. नंबर एक राना दूसरा जो लफ्ज़ है वो है टाइग्रीना. सो इट फॉलोस बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर. यानी राना टाइग्रीना चदा दा फॉलो की बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर यानी सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. MCQs नंबर 18 मुशरदा वही इन साइंटिफिक नेम होमोसेपियन. होमोसेपियन इंसान का साइंटिफिक नेम है. वही सेपियन रिप्रेजेंट्स द आखिरी लफ्ज़ द होमोसेपियन खुद ही इंसान वाल साइंटिफिक नेम दा दी ची द फर्स्ट वन च द स्पीशीज रिप्रेजेंट कवी द फर्स्ट वन च द जीनस रिप्रेजेंट कवी और द सेकंड वन च द मुश्तरा स्पीशीज रिप्रेजेंट की. उस द सेपियन वाई चशाय रिप्रेजेंट की द मुश्तर रिप्रेजेंट कवी चशाय स्पीशीज यानी सी च द करेक्ट ऑप्शन दा. वही स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड
فوسیل چې دا د سټډي ته چوي ایکالوجي چې دا د سټډي دا د انوایرمنٹ ټیکسانومي چې دا د سټډي د کلاسیفیکیشن هغه بعد آپشن نمبر डी مارفالوجي چې دا د سټډي دا د شکل د فارم اف ارګنیزم یعنی آپشن نمبر سی چې دا کریکټ تا پیلیونټالوجي چې دا د سټډي دا د فوسیلز MCQs number 20 which level of organization show biochemical reactions وی کوم لکوزه مشترک کړي دی آپشن چې سیلولر مالیکولر ټیشو اینڈ ارګن دا 4 لیولز دي چې کوم لیول چې د ارګنایزیشن وال دا ریپرزینټ کوي بایوکیمیکل ریاکشنز دی چې آپشن نمبر بی چې دا مشترک کریکټ آپشن دا چې مالیکولر لیول دا ریپرزینټ کوي بایوکیمیکل ریاکشن یعنی هغه لیول چې موږ کیمیکل الیمنټس یا مالیکولز ریپرزینټ کوو MCQs number 21 the study of tissue is called histology چې دا هیسټو مطلب دا ټیشو لوجی یا لوگس مطلب دا سټڈی یو MCQs دا ایکسرسائز سی وای مسٹر عائشہ dissect heart وی دا با expected field به دیول شي دا به histology stimulus سره MCQ number 22 organism having no membrane bounded nucleus داسې organisms چې غنه membrane bounded nucleus نه membrane bounded organelles یې زنده سیدا خالق یو سیل membrane او نه سایټوپلازم پچې دی organisms ته موږ ورته یو prokaryotes دا eukaryotes پروټیسټا فنجای دا موږ سره یوکریاټس دي چې نیوکلیس موجود ده د درېو چې خو کوم پروکریاټس چې دا یا بیکټیریا چې دا دی چې نیوکلیس نسته ده MCQs number 30 which branch applies biology for human welfare یعنی بیولوژي والا کوم برانچ دا چې بیولوژي چې دا اپلای کی دی انسان فائدے پرا زوالوجی چې دا سمپل سټڈی آف انیملز توای بایو ټیکنالوجي دا هغه فیلډ دا چې ټیکنالوجي بیولوژي نور فیلډان چې دی دا موږ اپلای کو د انسان فائدے پرا او باټنی چې دا د سټڈی اف پلانټ تا ایکالوجي دا د سټڈی اف انوایرمنٹ تا دیلو کر دی چې کوم کریکټ آپشن دا دا کریکټ option B biotechnology 24 number MCQs insulin production using bacteria is an example of یعنی چکلا مجھا انسولین پروڈکشن پر استعمال کو چاہے بیکٹیریا استعمال کو دا ایچ ایگزامپل دا کلوننگ فرمنٹیشن جینیٹک انجینئرنگ ایکالوجی دی چې کریکٹ آپشن مشترک دا دا جینیټک انجینئرنګ چې موږ بیکټیریا استعمال کو او هغه په ذریعه سره دا یو قسم هارمونز دي چې هغه هارمونز ته موږ انسولین د انسولین شاوکو پروډکشن پوکو دی چې کریکټ آپشن موږ سره دا سی MCQs number 25 the study of internal body function is called anatomy morphology physiology histology موږ سره چلور آپشن دي د موږ ته برانچونه راکړي دي پهله اناټمي چې دا موږ سره شي د یو ارګانیزم انټرنل سټرکچر په باره کې موږ سره آپشن نمبر بی چې دا موږ تر شي مارفالوجي دا یو ارګانیزم ایکسټرنل سټرکچر په باره کې سټډي دا فزیولوژي دا آپشن نمبر سی چې دا موږ سره فزیولوژي دا فزیولوژي بیولوژي والا هغه برانچ دا چې موږ سټډي کوو فنکشن آف د ارګانیزم باډي پارټس چاہے وہ انټرنل ہو یا ایکسټرنل ہو موږ چې یو فنکشن خبر پچې راغله دی مطلب سو چې دا به موږ سټډي کوو چې په هغه چې فزیولوژي او موږ سره کریکټ آپشن چې دا فزیولوژي دا موږ سره نننۍ ویډیو د 9th بیولوژي چیپټر نمبر 1 په باره کې
चीज़ मुझे 25 MCQs इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करले सरदी रीज़न इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुझे डिस्कस करूँ चैप्टर नंबर 2। शुक्रिया, थैंक यू।